2018 से 2025 लगातार 7 साल एक छोटा देश भारत से आगे रहा। जी हां, बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ दिया था। মাথাপিছু আয়ে আবারও ভারতকে পেছনে ফেলল বাংলাদেশ। 2024 সালের ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাময়িক সময়ের জন্য বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ে ভারতের থেকেও পিছিয়ে যায়। বিগত স্বৈরাচার সরকারের দুর্নীতি আর লুটপাটের মুখে বাংলাদেশের অর্থনীতি কিছুটা বেকায়দায় পড়ে। তবে তারেক রহমানের নেতৃত্বে আবারও ভারতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশের মতো ছোট দেশ লাগাতার ভারতকে পেছনে ফেলে অপমানিত করে চলেছে বলে দাবি ভারতীয় মিডিয়ার। ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার ভারতীয়দের এতদিন শুনিয়ে এসেছে তারা বিশ্বগুরু, বাংলাদেশিরা নাকি ভারতে অবৈধভাবে চলে আসে, এমন উদ্ভট গল্প শুনিয়ে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদী। এ নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। 2018 से 2025 लगातार 7 साल एक छोटा देश भारत से आगे रहा। जी हां, बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ दिया था। और ये कोई एक साल की बात नहीं थी, बल्कि पूरे 7 साल तक ये ट्रेंड चला। फिर 2025-26 में भारत ने वापसी की, लेकिन अब IMF कह रहा है कि 2026-27 में बांग्लादेश फिर आगे निकल सकता है। तो आखिर ये पूरा खेल क्या है? भारत कब पीछे गया, कब आगे आया और आगे क्या होने वाला है? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज पूरी कहानी समझेंगे साल दर साल डेटा के साथ। सबसे पहले टाइमलाइन समझिए। 2018-19 से लेकर 2024-25 तक लगातार 7 सालों तक बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा रही। यानी इन सालों में औसतन एक बांग्लादेशी नागरिक एक भारतीय नागरिक से ज्यादा कमाई कर रहा था। ये वही समय था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, खासतौर पर गारमेंट एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। अब आता है टर्निंग पॉइंट। 2025-26 में बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। शेख हसीना सरकार का पतन हुआ और इसी दौरान बांग्लादेश की करेंसी यानी टका में तेज गिरावट आई। और यही वह साल था जब भारत ने फिर से बढ़त बना ली। यानी 7 साल बाद भारत फिर से आगे निकल गया। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, IMF के नए अनुमान के मुताबिक 2026-27 में बांग्लादेश फिर से भारत से आगे निकल सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़त बहुत छोटी है और अस्थायी होगी। ভারতে নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপি তাদের রাজনীতি করে অবৈধ বাংলাদেশিরা ভারতে চলে আসছে আর পাকিস্তানের ভয় দেখিয়ে। বিজেপির দাবি বাংলাদেশিরা খেতে না পেয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে আসছে, অথচ IMF বলছে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক গড়ে ভারতের চেয়েও বেশি ইনকাম করে। 2025 সালে বাংলাদেশ সাময়িকভাবে ভারত থেকে পিছিয়ে গেলেও 2026 সালে আবারও চমক দিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় যেখানে $2,920, সেই জায়গায় ভারতের মাথাপিছু আয় $2,811। বাংলাদেশিরা ভারতে যায় না, বরং লাখ লাখ বিহারি এবং ভারতীয়রা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কাজ করছে। প্রিয় দর্শক, এভাবেই এগিয়ে যাক বাংলাদেশ। একমত হলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।